अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस दुनिया में औरत के बग़ैर ये दुनिया अधूरी है। अगर अल्लाह इस दुनिया को औरत से ज़ेब व ज़ीनत से न बख्शता तो ये दुनिया बेरौनक होती। लेकिन आज हम बात करेंगे कि औरतें तो सभी होती हैं, सभी बच्चे पैदा करती हैं, सभी अल्लाह की इबादत करती हैं, सभी अल्लाह को मानती हैं, लेकिन वो औरत कौन औरत है जो अपने शोहर के घर को जन्नत बना देती है, जन्नत का बाग बना देती है। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियाँ आज हम आपके सामने पेश करेंगे। ऐसी औरत के घर पर हमेशा बरकतें बरस जाती हैं। अगर हम में और आप में ऐसी निशानियाँ नहीं हैं तो वीडियो को सुनकर ज़रूर आज से अपने अंदर इन निशानियों को पैदा ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं, करते हैं वीडियो का आगाज़। वीडियो के साथ साथ रहिए। क्या आपने कभी ऐसे घर देखे हैं जहां शोहर दिन रात मेहनत करता है मगर कर्ज कभी ख़त्म नहीं होता? और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां आमदनी कम मगर सुकून, खुशी और बरकत हमेशा रहती है। ये फ़र्क किस्मत का नहीं, घर की औरत के किरदार का होता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों की। ऐसी निशानियां जो सिर्फ शोहर के लिए नहीं बल्कि पूरे घर के लिए बरकत और खुशहाली का जरिया बनती हैं। निशानी नंबर 1, मेहमान नवाजी में खुलूस। वो औरत जो खुद भूखी रहकर भी मेहमान के सामने मुस्कुराहट के साथ खाना रख दे, उसके घर से रिस्क कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसी औरत दरअसल ज़मीन पर नहीं, आसमान से बरकतें उतारती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे और वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेज़बानी को नज़र में रखे। ये औरत अपने हिस्से की भूख बर्दाश्त करके दूसरों के लिए आसानी पैदा करती है और अल्लाह का वादा है, जो दूसरों के लिए आसानी करता है अल्लाह उसके लिए आसमान से आसानियाँ उतारता है। ऐसी औरत का दस्तरखान चाहे छोटा ही क्यों ना हो मगर उसकी नीयत बड़ी होती है। इसी नीयत से रिस्क मकनातीस की तरह घर में खींच आता है। नंबर 2, शुक्रगुजारी की आदत। जो औरत अपने शोहर की छोटी सी कोशिश पर भी शुक्रिया कह देती है, अल्लाह उसके घर में रिज्क के दरवाजे खोल देता है। एक रोटी हो या एक छोटा सा तोहफा अगर दिल से कबूल किया जाए तो वही चीज़ बरकत में बदल जाती है। कुरान में इरशाद है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। ऐसी औरत सिर्फ शुक्र अदा नहीं करती बल्कि अपने अमल से घर के हर फर्द को शुक्रगुजार बना देती है। और याद रखें, जहाँ शुक्र की फ़ज़ा होती है वहाँ तंगदस्ती ठहरती नहीं। निशानी नंबर 3, शोहर की इज्जत करना। वो औरत जो अपने शोहर की इज्जत को अपनी इज्जत समझती है वो दरअसल घर की बुनियाद को मजबूत करती है। ऐसी औरत के दिल से निकली हुई खामोश दुआ भी आसमान तक पहुंचती है और जब दुआ कबूल हो जाए वहाँ गुर्बत नहीं सिर्फ रहमत होती है। जब औरत अपने शोहर को दूसरों के सामने इज्जत देती है, उसके बारे में अच्छे अल्फाज बोलती है तो फरिश्ते उसके घर के दरवाजे पर रिज़्क़ की दुआएं लेकर उतरते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जो अपने जीवन साथी की इज्जत करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में इज्जत डाल देता है। ऐसी औरत का घर रोशनी, सुकून और बरकत से भर जाता है। निशानी नंबर 4, सब्र करने वाली औरत। जब घर में कर्ज बढ़ जाए, परेशानियां आएँ और औरत शोर मचाने के बजाय सब्र इख्तियार करे तो वो अपने सब्र से पूरे घर को जन्नत का सुकून बना देती है, जन्नत का गहवारा झूला बना देती है। कुरान कहता है, अल्लाह साबिरों के साथ है। सोचिए, अगर किसी औरत के सब्र पर खुद अल्लाह की मैयत हो जाए तो क्या उसके घर में तंगदस्ती रह सकती है? ऐसी औरत के सब्र से घर के दरवाजे पर बरकत दस्तक देती है। बुजुर्ग कहते हैं, सब्र वो बीज है जो ज़मीन पर बोया जाए तो आसमान से बारिश खींच लेता है। यही वो औरत है जिसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ रहमत और रिज़्क़ खुद चल कर आता है। निशानी नंबर 5, ज़िक्र इलाही में ज़िंदगी। जिस औरत की ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती है और जिसके आंसू रात के सजदों में बहते हैं, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की बरकतों से नवाज देता है। ऐसी औरत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान के लिए रिज़्क़ खींच कर लाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हें याद रखूँगा। याद रखिए, जिस औरत को अल्लाह याद रखे उसे महरूमी छू नहीं सकती। उसके सजदों की नमी नस्लों के नसीबों को बदल देती है। ऐसी औरत के घर में रिज़्क़ की बरसात कभी नहीं रुकती। नाजरीन, हम आपको यहाँ एक बहुत ही पुरअसर वाक़या सुनाते हैं।
ایک نوجوان جو زرعی آلات کے کاروبار میں خوب نام کما رہا تھا، اپنی زندگی کو مزید سنوارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کی دکان پر بھی بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ اس کی سچائی اور محنت کے قائل تھے، لیکن جیسا کہ ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی ایک آرزو تھی کہ ایک حسین، پڑھی لکھی اور نیک بیوی اس کے گھر کی زینت بنے۔ اس کی نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو یونیورسٹی میں ٹاپ کر چکی تھی۔ بات آگے بڑھی، رشتہ ہوا، نکاح پڑھایا گیا اور زندگی کی نئی کہانی شروع ہوئی۔ لیکن چند دنوں کے بعد ہی وہ خوشی کا قافلہ مشکل کی راہوں میں اٹکنے لگا۔ کاروبار جو کبھی پھول رہا تھا اچانک سوکھنے لگا۔ گاہک آتے مگر خریدے بغیر لوٹ جاتے۔ دن بدن نقصان بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مقروض ہو گیا۔ گھر میں خوشیاں جو ہنستی مسکراتی تھی اب اداسی کے سائے میں تپ گئی۔ کھانے کے لقمے کم اور فکر کے بوجھ زیادہ ہو گئے۔ نئی نویلی دلہن نے شوہر کی پریشانی دیکھی تو دل میں درد جگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گھر کے لیے کچھ کرے گی۔ وہ سیدھی ایک بزرگ کے پاس پہنچی اور اپنے دل کا حال سنایا۔ بزرگ نے غور سے سنا اور پھر کہا، بیٹی، آنے والے دنوں میں تمہارے گھر کے صحن میں کچھ پرندے اتریں گے۔ تمہارا امتحان ان کے ساتھ ہوگا۔ اگر تم ان کا حق ادا کرو گی، ان کو دانہ تنکا کھلاؤ گی، پانی پلاؤ گی، تو تمہارے گھر کے دروازے رزق اور برکت کے لیے کھل جائیں گے۔ ان کو کبھی خالی نہ لوٹانا، چاہے سوکھی روٹی دو یا ٹھنڈا پانی، لیکن ان کا دل خوش ضرور کرنا، چہرے پر شکن نہ لانا، بلکہ خوشی اور ہنستے چہرے کے ساتھ ان کی تواضع کرنا۔ وہ دن آ گیا، صحن میں پرندے اترے، لیکن شوہر نے انہیں دھتکار دیا۔ دلہن اندر تھی، اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ پرندے چلے گئے اور حالات پہلے سے بھی بگڑتے گئے۔ دوبارہ وہ اس بزرگ کے پاس گئی اور کہا کہ میرے تو حالات اور بگڑ گئے۔ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹی، پرندے تو آئے تھے، لیکن ان کے ساتھ تمہارا امتحان تھا۔ تمہارے شوہر نے انہیں بھگا دیا، مگر گھبراؤ نہیں، اللہ پھر موقع دے گا۔ چند دن بعد صحن میں دوبارہ پھر پرندے اتریں گے۔ اس بار دلہن محتاط تھی۔ جب سے پرندوں کو اس عورت نے دانہ پانی رکھا، ہنستے چہرے سے پرندوں کے پاس جا بیٹھی۔ پرندوں نے دانہ کھایا، پانی پیا اور جاتے جاتے جیسے دعاؤں کی بارش کر کے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ چند ہفتوں میں ہی شوہر کا کاروبار پھر سے جوانی پر آ گیا۔ رزق کے دریا بہنے لگے اور گھر میں خوشیاں لوٹ آئی۔ شوہر حیران تھا، اس نے بیوی سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ بیوی نے جواب دیا، یہ ان پرندوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ شوہر بولا، کون سے پرندے؟ بیوی نے کہا، وہی پرندے جو رزق کھینچنے والی عورت کی 5 خفیہ نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو دوسری عورت کون ہے؟ جو مہمان کی میزبانی کرتی ہے اور ماتھے پر شکن لائے بغیر اپنے مہمان کو عزت دیتی ہے۔ اور تیسری عورت کون ہے؟ جو شکر گزار ہے۔ اور چوتھی عورت کون ہے؟ جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے۔ اور 5ویں عورت کون ہے؟ جو صبر کرتی ہے۔ آپ ان نشانیوں کو اپنے اندر ڈھونڈیں، اگر ہیں تو ماشاء اللہ، اور اگر نہیں ہیں تو آپ ان نشانیوں کو اپنے اندر لائیں اور اپنے گھر کی تنگی کو فراخی میں تبدیل کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر دوست احبابوں کے یہاں اس کو شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔